kaping 6 engki Kak Dinto mau edoh hasanah otabena sangguh dedebun sangguh kaangkui pangantan sidedua sebedi edubuaki tor bedi ejur besaaki kalaben nak tor sampurna sarang ajunan semolja Kiai Haji Baisudi Siraj Bidangka pengasuh pondok pesantren Talampeh Pakotan Sampang Madura de ajunan semolja Kiai Haji Baisuni Siraj kalaban songkem pangabekte mek sareng kalengkian abdina ngatore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang kompak, korang semangat. Kalaben salam si nomor 2 si ajawab salam itu akhia mau ketuli depak dek tanah haram. Si tak jawab salam manterendep agen tanah merah. Ngireng pak kompak kalaben salam si nomor 2 itu akhia nak potoh kaula ajunan teti orang si soleh soleha. Kalaben salam si nomor 2 muka setuju umur kaula ajunan teti umur si barakah. Kalaben salam si nomor 2 mantan si kedua teti cucu baris catatan akdun nikah sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama lana zina was-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Aqulu da'iyan wa mutadarrian ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima wulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para masyaikh dan setujunya si sangat abdina hormati belum nyebut asma ajunan. Dan setuju para tokoh masyarakat, tokoh agama utamai pon kepala tisagat dinto sareng setuju bawahan epon da ajunan si sangat abdina hormati sahibil farah sahibis surur was sa'adah Bapak Muhammad Solehuddin kalaban Ibu Junaidah da ajunan si sangat abdina hormati mempelai putra cukan putri yang merasakan kebahagiaan nang detik Kak Dinto da ajunan berdua si sangat abdina cinta sayangi ajunan setijana hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Kalaban siwat alhamdulillahi rabbil alamin pamuji kaulaban ajunan da kehadirat epon Allah azza wa jalla detik Kak Dinto menit Kak Dinto malam Kak Dinto aropaki pada minggu ban pada bulan merupakan salah situng tahun si sangat mulia kesempatan kaulaban ajunan akompol beneng acara mulia kaulaban ajunan silaturahmi kaulaban ajunan bermawajjah kaulaban ajunan satu pandang satu kesempatan merupakan kaulaban ajunan takdir langsung bada maunah bada pertolongan dari Allah azza wa jalla. Alhamdulillah
pakompak alhamdulillah sikak di makau laban ajunan amu cidak ka Allah lebat papangkian mulja ka dinto iperkem kau laban ajunan sikak di ma perkeman kau laban ajunan nyoon da Allah bada rida bada panyapora kong langkong kasih sayang rahmat epon Allah bekal dumpa malam mangkin bekal ocen malam mangkin bekal toron malam mangkin tuan rumah si keluarga para alim ulama para tokoh masyarakat para asatid hadirin wal hadirat mulja ongku ajunan bapak mulja ongku ajunan ummi hadirin kak dinto subhanallah abdina arasaki tak kerjot abdina arasaki tak jod abdina merasakan ngenes apa-apa edetik kak dinto tak terasa orang sampang bisa depak dek larangan kador alhamdulillah apa-apa subhanallah makin pada makhluk paling mulia sayyidul anbiya imamul anbiya panutan kaulaban ajunan searopaki khatimil anbiya di budina nabi merasa bangga merasa bunga apa-apa Prabu rahimakumullah pada situng umat pada kompol kapi pada situng umat pada mujalasa kapi pada situng umat amuna jadda Allah ngamri jalan aba situng panyanda cuma ada al-Mustafa wal mujtaba Nabi kaul ajunan Muhammad sallallahu alaihi mak cengeng pak apa walan husu alhamdulillah istonten gula beni tak recet mangken apa cok kuntojo ibri emek alhamdulillah cuma aja ponten gula biasa satat tak daun berika satekep daun nangkah abuka beng labeng swarga atekep beng labeng neraka amin ya rabbal keng beda bini ki puraga tok kotok polari ya kiai nah iku nyampit situ ngamun kiai mak ni kene makini gini saya genteng alhamdulillah dan gula lagi puru as-salat isya masjid berde dejen ngeginto para buta salib tasalib corak banyak orang sitok kotok ngarari ya lakar lagi ya nama yuk hadir bani capo undangan nyampit situ engko icapo alhamdulillah ternyata saya jemput beneng simpang 3 ela ona kalau boleh bayi suni nunggu penjemput kadeja boleh bingkok songkulen cidon ke timur king tepani perbaiki apa-apa jalan ditutup ternyata walaupun pintu ditutup lencelina manusia tutup tapi abuka beng labeng swarga atau tobeng labeng neraka amin ya rabbal sepunga malam mangken kau leban ajunan ipa kompol ipa rabu bantuan rumah Bapak Haji Solehuddin alhamdulillah tujuan pana papar rabu mak marabu kau leban ajunan pangapurah da ulama abdina belum ta'aruf pangapurah da para kiai abdina nyebut asma ajunan berhubung perdana akompol abdina rabu abdina da majlis kak dinto subhanallah tapi subhanallah pole markena kau leban ajunan malam mangkin ben Allah tak kobeter ocean amin ya rabbal ajunan siap ngaji sampai sejam bapak jawab pak kompak 2 jam telok jam sampai kol telok tak beres kapi tak giain tak jemaah pada tak pateba ampun cek kobeter tak kira hujan ajunan tak usah ngolah tika temor tak usah ngolah tika deje temor kamu pak gak sah berarti gula dep kamu nih pak jangan kok suruh hidup kada rekana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngiring ajunan tak usah ngolah 3 dajah ondem pote tak kira ocen. Cukup ing pote tak kira beda biteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabbu rahimakumullah berdebu dari Allah, berdebu dari Rasulullah. Pernikahan kak dito kalakuan mulja idetik malam mangken kak dinto sebunga ada markena alhamdulillah Nabi Muhammad ngakuni umat engki kak dinto orang laki kalaban orang bini atau rok tang sunnah andikaho sunnati faman rawiba an sunnati falaisa minni pernikahan dia tang lalampan tang sunnat alhamdulillah
faman rawiba an sunnati lafal rawiba mun agandeng lafal rawiba mun apereng lafal rawiba kak dintok manabi ibengkeng bedalafal an amakna baci faman rawiba an sunnati sapa-sapa si sengit sapa-sapa si tak seneng sapa-sapa si baci dari tanglalampan fal iyadzubillah debun al Mustafa debun Nabi Muhammad falaisa minni jeriya beni dari tanggolongan jalaka panapa punten mun laban Rasulullah tak bekal iyakoh ban Rasulullah tak bekal iyangkep ban Rasulullah tak bekal ebela sementara orang larangan sementara orang kadur sementara orang sampang orang pamekasan kotu nyandar kotu ngadupok kotu nyantir dak Nabi Muhammad apa-apa pembelaan Nabi Muhammad dak ummata cuma al Mustafa kaula ben ajunan paki putoh dak syafaatul ulama putoh dak pertolongan Nabi Muhammad pertolongan Nabi Muhammad harga emas dak kaula ben ajunan tanpa pembelaan Nabi Muhammad tanpa kak dintok pertolongan Nabi Muhammad maka uring batura susah uring kadur bekal bontang banting bekal calaka bekal sopana andi kakastaan apa-apa debun Rasulullah yaumal mahsar yaumal maas yaumal ba's jiriyah ropana yaumal qiyamah wa yaumal hasrah wa yauman nadamah tina pembangkitan manusia bekal jaga kapi manusia bekal epak kompal kapi wa yaumal hasrah orang iwak tajriyah bekal rogi kapi wa yauman nadamah tina jiriyah manusia bekal kasta kapi rogi kasta dalam keadaan yuhsarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan sukaro abengkang bapak tak telanjang setojana sukaro dalam keadaan mabuk etosan pelkak kapi posang kapi ngambri safaatul ulma dari Nabi kaula ajunan alhamdulillah mak ternyata kaula ben ajunan seneng dak majlis ilmu kaula ben ajunan seneng dak pengajian lebur cinta dak Nabi Muhammad tapi mahabbana ummata cintana kaula ben ajunan dak Nabi Muhammad betapa lebih besar cintana mahabbana iki kak dinto perdulina Nabi Muhammad da ummata sampai Nabi Muhammad doa di atas sirat doa Nabi Muhammad di atas teteh setete kak dinto bapak rahimakumullah ibabana kak dinto benih sprimbat ibabana kak dinto benih air mengalir di bawahnya adalah api yang berkobar api yang membara menunggu situng kebulah menunggu sindu manusia ropana manusia sejelaka kekeri kak dinto Nabi Muhammad lebat isirat sampai Nabi Muhammad ki kentek sakejap ambu Nabi Muhammad berhenti Nabi Muhammad kantek Nabi Muhammad dalam detik waktu sikak dimma Nabi Muhammad ngangka astaduan ya Allah Allahumma salim ummati ya Rabb pasalamat aki ummat atina salim ummati Allahumma salli ala Muhammad pasalamat aki reng kadur ya Allah pasalamat aki reng larangan ya Allah pasalamat aki kampung-kampung gak dinto saja amin ya Rabbal maka uring mau solawat bapak imuqaddimah aptina nyebut tentang solawat supaya kau leban ajunan saja datang cinta nada Nabi Muhammad panapa cinta kak dintoh panapa takwa kak dintoh imtisalul awamir wajtinabun nawahi lakoni parentana wajtinabun nawahi jauhi larangna alhamdulillah kor alako parentana jauhi larangna cek kobetir reng larangan cek kobetir orang kadur sakapina kak dintoh bekal datang pembelaan dari Nabi Muhammad amin ya Rabbal maka mau selawat bapak debun Habib Umar bin Hafidh Yaman Hadramaut kain itu buaki saking manusia jeria maca solawat tahu kalau bentera cerita solawat seneng ada solawat dia berdeteklan kencaran yaktina orang kadur yaktina manusia jeria mari ngolok salam salat 5 waktu mari na tahajud mari na aduha mari na awitir ngolok salam jeria tak ada mal amalan boleh tak ada bacaan boleh tak ada wiridan boleh tak ada zikir boleh kaca pernah ma banyak solawat dak Rasulullah alhamdulillah kain to rabu maka tek muljo na orang ahli solawat
mal amalan akhir zaman akal timangken ibadah-ibadah selain malarat Al-Quran kanto kaulaban ajunan tanpa lakar betul ikhlas karena Allah ibtiwa'i wajhillah terima bacaan-bacaan ibadah-ibadah selain kacebana selawat da Rasulullah ngireng banyak selawat ika di ma'asaos waktu abad sibuk galaban galakuan satejena banyak selawat da Rasulullah amin ya rabbal saampun abad cinta da Nabi Muhammad atau roh perintah Nabi Muhammad elakoni perintah Nabi Muhammad celen situng kau leben ajinan mangkin gak dinto pada ben mantan si kedua Syaifur Syaifur Rahman kalaban Sukma Wardani gak dinto apolong subhanallah kaito mungkin masampurna iman pak kenjeren siapang tompang mantan anyar nih pak alhamdulillah konjeran sakal tekel mungkin mantan anyar maka dan kula apa ringa ide marina apa ringa trik apa ringa jalan apa ringa ilmu dak mantan si kedua supaya perjalanan rumah tangga naga dinto lancar sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal hadirin para jemaah rahimani rahimakumullah ngimote perjalanan acara walimatul arus mantan gak dinto ibadah si sangat sahih ibadah si sangat sampurna cuma kak dinto walaupun ibadah si sangat sampurna datang dak kau leben ajunan makin bunga makin antang makin seneng tapi satu saat laksana orang mengendarai pada ben uring ongke dek parau manabi awal ongke dek parau para rabu rahimakumullah seneng ongke ka parau gandengan tangan antara mantan laki mantan bini obu melihat suasana di lautan ngolati neng tasik kadinto subhanallah seneng suasana angin sepoi-sepoi aing ki ening aing ki jernih sajen ke tengah waspada mulai di sana ada gelombang bekal datang ombak ketika datang ombak waspada igak dinto kotu betul-betul neku kalaban kedisiplinan neku kalaban kewaspadaan karena tak seperti kita baru menaiki perahu sementara ke tengah sajen ke tengah ombak sajen raja ombak sajen dalam ombak sajen santak niup dak kau leben ajunan mun tak api koko tak yang ngadepi kalaban dewasa maka gak dinto korban pada dirinya sendiri akan retak tapi debuna Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf gauli kapolong orang bini jeria bil ma'ruf kalaban kasih sayang bil ma'ruf kalaban bagus gauli kalaban ropan rasa cinta rasa senang sampai situng jalan mendatangkan jalan menuju taqarrub seman abada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin hadirin merupakan situng maksud dari tuan rumah untuk pana paparabu tuan rumah Haji Solehuddin Kak Dinto mak marabu ulama mak marabu kau leben ajunan dak Kak Dinto tujuan sebung boleh nyuun doa barakah supaya putra Kak Dinto pada esai kapi amin ya rabbal dalam pernikahan Kak Dinto ibadah panapa si tak tuti ibadah para rabu subhanallah ibadah kapi contoh si pertama tentang ibadah bari-bari Syaifur Rahman Kak Dinto ngolah tidak Sukma Wardani panapan boleh sampai berjabatan tangan panapan boleh sampai gandengan tangan panapan boleh sampai toju apolong panapan boleh sampai apeleng berbicara lebih dari kebutuhan hukumnya haram tapi alhamdulillah an-nikahu barakah wal waladu rahmah munbari umpaman iakat kele mantan laki ban mantan bini ajawab mantan laki qabiltu nikahaha wa taswijaha ila akhirih maka beri ngolati beri apereng beri ngingtungingan beri atoju apereng goncengan haram ken samangkin alhamdulillah Syaifur Rahman Sukma Wardani mak boleh cuma aropaki gandengan tangan mak boleh cuma ngingtungingan mak boleh toju apereng hatta selain kainto satujuna seberi haram teti halal seberi ilarang teti ibadah beri maksiat teti ibadah beri ilarang mangkin ipakon alhamdulillah ilarang beri para rabu tapi mungkin setuju na ibadah untuk melakukan yang terbaik mulai malam mungkin
berdicarana. Panapa jarana? Ketika marin lo berpengajian Syaifur Rahman Galaban Sukma Wardani ikinto berarti mantan laki lagi tan laki Sukma Wardani ikinto dalam usia umur 2 bulan saking abade bupati datang dek compon tuan rumah Bapak Suran almarhum Ibu Asmi gak dinto. Maka ternyata para bu rahimakumullah intar dekah ring sepona bahwa Sukma Wardani kento ipropa Fortuner Sukma Wardani ipropa Innova keluar dari dealer ibaki panahuntan Pak. Jawab pak kompak ibaki panahuntan. Mayuk pak anak mbak bising kok Sukma Wardani ipropa Innova korbaki tak kira bagi umur 2 bulan kadu tahun tak bagi tapi mun umur 17 ampun umur salekor tak usah ngibaki Innova ngibaki sandal cepet tapi kalau ben perembagan segentang ngibaki obeng 100.000 barenga kita mah terus terang cudu kak dinto bukan pilihan jodoh kak dinto benih pilihan jodoh kak dinto merupakan bagian dari Allah walaupun gula ben ajunan milih saya ketipan apa mun ban Allah lakar beri sikak dinto ditentukan migdar dari Allah bagaimanapun aropa aki cudu dari Syaifur Rahman lakar Sukma Wardani kainto cek milih selain pakun itunjuk ban Allah itonton ban Allah depak de orang bini sesampurna Sukma Wardani alhamdulillah yang kadang orang milih bapak di rumah andi prinsip engkau soki siapa singkok siapa saya ipata beri orang lain aja siapa dia bosang akhirnya di rumah mari siapa saya siapa dia tinggal tak dik nemu pas datang di rumah jawabna siapa saja siapa sa mun la posang la tak dik nemu la sapa abai mungkin itonton Syaifur Rahman datang cuduh ban Allah si arbaki Sukma Wardani alhamdulillah malam mungkin marin lobar bangasian ulama ku bersedaja jamaah ku bersedaja baisuni Paleman dari terasa ke Bodok menuju Sampang maka Syaifur Rahman mungkin kareh bi TVN dek rumah Sukma Wardani masuk ke kamar ngala uduk Sukma Wardani subhanallah ternyata si laki keintoh masuk jeding pengkes lengan kalampina sabe kocana kelu muntut uduk mari uduk pas deber ya dan Roma angka tananga mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabina ya Allah tetiaki atina tergolong orang si ahli taubat waj'alni minal mutatahhirin tetiaki atina orang si suci ya Allah waj'alni min ibadika salihin tetiaki atina tergolong orang-orang si soleh langsung malahkan kaki lorosot lengan kalampi masuk agalabang waspada ipintu kainto ibu dina labang beda bidadari mangken mononggo Syaifur Rahman tapi sengak labang cek buka ben orang bini Sukma Wardani kari akondeng mangken neng lencak wima akondeng neng korse menunggu seorang raja ingin mengetuk pintu subhanallah tak andi tugas Sukma Wardani mangken kaangkui muka tap-tap kaangkui muka labang pasir si muka labang ngolok salam ke orang laki Syaifur Rahman kalaban salam assalamualaikum ya babar rahmah buka labang jawaban orang bini waalaikumsalam langsung jabatan tangan saya muntah petal udun Sukma Wardani berdiri sedikit tegak menyambut kedatangan sang raja menyambut kedatangan kang sang suami ikak dintoh subhanallah jembu umpama langsung mapetal udun mereka dintoh ben abon Syaifur Rahman asalaman kalaban lepas kodungah orang bini mari lepas kodungah subhanallah tiabun embunah kak dintoh kalaban solawat assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah atau solawat sepalang pada sallallahu ala Muhammad tiabun embunah insyaallah mun itu tiaki malam pertama ban Allah itakdir kangkui nak foto insyaallah bekal teti nak kanak sesoleh solihah bekal teti orang sebetul api koko bertamasuk dengan ajaran
ajaran Islam, api kokoh kalaban kalimat Allah, api kokoh kalaban agama mulia, api kokoh cinta ada Nabi Muhammad. Markena malam pertama yese kalaban majlis zikir, yese kalaban pengajian, abu seneng Pak, alhamdulillah. Maka Bapak Haji Solehuddin malam mangken kuncurun dumpa, kuncurna pengajian, kuncurna solawat, kuncurna silaturahmi, kuncurna bedena foto atau oca, kuncurna foto ngiring perintah dari Allah, perintah Rasulullah, perintah dari orang sepodo. Maka pernikahan kayak itu sengit, banyak orang beci dek pernikahan, ben raja coba pernikahan gitu Pak. Sangat raja coba pernikahan kayak itu, kadang beda sima betala, kadang beda provokatora, beda tukang fitnah. Tapi alhamdulillah cucuk hari mangkin malam mangkin perjalanan mulia agdun nikah kak dinto, insyaallah datang keberkahan, amin ya rabbal. Maka orang laki Syekh Syaifur Rahman kabudi makin ke into bekal mulia, bekal sampurna Pak, iman sampurna, rezeki bekal lancar, soki tak soki, amin ya rabbal. Bekal soki Pak hidayah ka into. Tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Ngabi na ban Syaifur Rahman do orang bini fa innahunna yatina bil mal. Polan reng bini dia madumpa ka rezeki, amin ya rabbal. Tapi dumpa rezeki ka into wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mun orang bini ban orang laki kila takwa da ka Allah subhanahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kur takwa da ka Allah. Maka mungkin Bapak Haji Solehuddin kain to kada debu jangki babidina jang mun setia pada bantuan rumah dari pihak sebini jang engkau sete pasrah ada orang bini Sukma Wardani kiba jang dak mapai kiba ke Thailand iya, kiba ke Jogja iya, ke Jakarta iya, ke Malaysia iya, ke Juanda iya, ke Saudi iya, ke Abu Dhabi iya, kiba bebas jong sepenting tang anak jicek kiba ke situng iya iya cek kiba ke alam neraka, artinya sengak kewajiban eki gak dinto bi lebih salat lima waqt wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Ban Allah perintah ring laki kaintoh marintah ka angkui salat bini na jaga arop akiban pasaper ngadepi orang be, pasaper ngadepi orang bini kaintoh bawa kau tuh betul-betul waspada ngadepi orang bini bro apa napa karena orang bini gadin toh lakar sebagai makmum imam orang lah reng laki ajunan imam mungkin supir laksana pengemudi laksana mobil bawa beda orang nyetir mobil. Ternyata mobil truk, mobil dam, mobil pamuan betoh, beda penumpang lemak itu ngidekapi dalam mobil gitu. Apa napa mak ngideting la toron de pak de ka Pamekasan dari kak dinto, engkok mak lanyo keluh, mak lembu keluh, mak nyaman keluh motor truk. Wah. Maka jawab, benih motor truk kasih nyaman, benih motor edam masih nyaman, benih mobil-mobil pamuan betor masih nyaman, keng supir tak kereta, enggina bang. Tapi mon supir lah keras, mobil kereta, maka tak akan sampai pada tujuan. Manusia penumpang itu bekal mabuk, tapi mabuk tak mabuk. Coring tak ngerina polisi tedong, tak ngerina embung rosak, tak ngerina embung alobong, banyak kerikil, banyak botol rintangan ipes terapes, maka makmumah penumpang kayak dinto subhanallah mabuk kapi, kandas kapi, tidak sampai pada tujuan. Tapi ketika imam, ketika pemimpin kak dinto presiden rumah tangga ampun betul-betul waspada, ben betul-betul ngadepi dewasa. Maka wa ashiruhunna bil ma'ruf gauli rajin kainto kalaban bagus tentuna persahabatan perkumpulan perjodohan kainto bekal teti perjodohan sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal. Hadirin para jemaah rahimani rahimakumullah, malam mangkin abali kau leben ajunan dak hidayah, abali kau leben ajunan dak petotu kak dinto jalan kebahagiaan dak kaum, jalan kebahagiaan dak kaum muslimin, ke jalan kebahagiaan dak kaum muslimat. Apa napa karena malam mangkin ten kulaban ajunan ke into para rabu parengi waktu untuk menyaksikan acara saya. Alhamdulillah. Maka hidayah ke itu sebung bahasa Arab para rabu pada nyari ilmu ke itu sebun Imam Ghazali
Allahumma sholli ala Muhammad. Debun Imam Ghazali nyari ilmu kak dinto para bu rahimakumullah cek saking kaula ben ajunan oning betapa rajana kencerna orang nyari ilmu maka yaktina kula ben ajunan saling membunuh asok langsok kangku intara ka pengajian dari rajana kenceren bahkan debun Imam Ghazali bisa jadi orang jadi ya sampai saling pahate dari asok langsok terus intara ka pengajian. Mak ternyata kau leben ajunan tak usah asok langsung pak beda waktu ngaji akti malam mangkin alhamdulillah antar ngaji dek kak dinto intar nyari ilmu dek kak dinto sobung tujuan kak angkui nyari ganja pak kompak nyari ganja mak tak manat menyebut ganjaran pertanyaan dan gula mangkin kak masuka ajunan ganjaran ben obang yuk kemangok sambian ganjaran ben obang pak kompak kenceran gitu lagi. Bu senangan ka kenceran, wah mungkin beda pengumuman masjid berada jannah deki pokol situng ke tetangga kapi jeung ona cekeh ngireng atahajud areng sareng tar ke masjid pak kompakah. Mayu pak kompakah. Tak kira kom. Pas deki kol telok pas kepala desa nang larangan abri pengumuman. Tore sambian mereka beda obengkeun 300-an cuma-cuma kompak panapa punten. Kompang mengucap entar kagenjuran kana. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun bulan benih cuma ajunan pak. Dan kuleri bari kain to ka pangajian. Depak ka pangajian Paleman las acara kain to asepedaan ten kula. Bede berkat iya de kain to berangkat sampun kain to bede tiguan teki. Kapan tiguan teki kain to mak pas ngetela PC 50.000 pikir embung. Sepeda itu tongkah neng iron toron ika onggaan ginto pas berkat keker di Honda aling beliling ada make beresana bui kapi tongkah sepeda yang kak benten gue lebar rabu cembu CPC menikah ting congo ketar rapak PC mainan kan lain lalu nafsu angki na bangki ponsi pertama kejadian kedua ten kule ziarah dak puju Ishak kadinto abah dari puju mu'alam ke mu'alam si toron dek ten kuliah si bereneng ke sare si puju isbat ke into ke isbat si bereneng penyanyar puju Ishak pancelin pabrik kolek altu tinggal awak ke berok ke atas gunung ten kuliah ziarah rombongan sabismini sekeluarga ben abi almarhum reng sepobini setujuan teretan toron te bismini ten kuliah kapan toron mak nemu putola fanta esena idulum ke into ikilia kimat tuh coklat jembuk bitan gula takoi kalak tantretan depak jembuk ayak din orang matu keker je buntur gula bunga akhir ibu kak to bitan gula tinggi siam berapa kami berarti ilalola kainto maka gula ban ajunan enggak ke kainto berarti torek nyari jalan abad mun leburan KBC saya tak masalah leburan dek lako saya tak masalah tapi tenggulah saya pertama ben ajunan soal tunjak karena fasilitas tunjak adin to kerja pada porop niat syarat ibadah tak masalah amin ya rabbal apa tuntutan bapak kuliban ajunan makin odi alam tunya ta'ala kuwa pas ada pasira Allah maka kerepe sebu ngetebuk obuh lebih makin ben Allah yuji satu sakap pinalarang capih larang pengmira petong bolo lema seberi-beri meroket harganya nyak nyior tegi bagi nyak keletek ke into nyak sawit ke into ongke meroket subhanallah larang kapi beras larang telur setil 400 kurang 20 ya Allah napa sih tak larang ongke kapi karo cepon ring sampang kenapa sih tak ongke selebar ongke toron larang kapi cuma cek kobeter cepon salah situ ngabede debu ya maki telur larang cukup larang sepenting abe cek potrepot sepenting mampu ngobengi mampu meleh alhamdulillah sepenting odik barak korlau di barakal je repot bapak gula ben ajunan panapa barakah ziyadatul khair atambe kafokusan umur ten gula ben ajunan ibekta ibadah da Allah subhanahu nyamana barak keng jaipon reng larangan reng orang kadur barokah panika yoba kenapa pakompak baru siaga untuk coklat ungu biru panika nyamana
berkat saya fakta kahuna pak nyaman berkat kinto keng ten kula toman ribari ka pengajian dek daerah propo Pamekasan semak dari peda di gadis seret amu bilang TV ten kula nyetir TV kapan ongke kemarin dari panggung ongke ke mobil kita ngodi kontak atau le ke budi berkata ya Allah beras 2 udang kun segemi kiluan telok bimoli telok pas telur setril kapan masuk mangkat apa bedemi labeng itok-tok pangapore kiai panapa taporob dan apa kak dintulis belis kepisan nih wah bu benedin bayi suni sini akar teki buru mon marin ada pak karoma tanah cak lek jangan syukur Bapak salli ala Muhammad lah kayak itu nyaman berkat tapi kayak itu sobung arkana barabu si arka kain to kawalaban ajunan mon iba baraka bal Allah sakoni cokot umur kawalaban ajunan sekemi tahun tak masalah sekemi tahun maki umur 70 mun tak ibadah dak Allah rogi tak rogi rogi batin gulaban ajunan maka dabuna Imam Ali Zainal Abidin ida buaki banyak persepsi umat banyak persepsi kaum banyak persepsi penilaian manusia setia dek rumah engkau mun setia kau tu soki engkau sebelum mati kau tu andi mobil neng ATM banyak tang tunya banyak supaya engkau mun mati tang nak foto tak melas badia tada Sabaya tang nak foto mun kok mate tak tu solotuan andi kendaraan Roma pernah pada ben pelata tangke tapi debuna Imam Ali Zainal Abidin jeriah kelero si sangat raja si tepak andi cita-cita singko engkok mun mate tang anak bisa adu aki singko tang anak bisa ngirimi Fatihah de singko tang anak bisa dalkin singko tang anak bisa mandi singko tang anak bisa ngimami singko artinya engkok mun mate salat aki imam tang nak foto ketika engkok berdiri di dalam kubur menjadikan nak foto waladin salihin yad'ulahu anak si soleh sebisa adu aki de orang sepo dua amin ya robbal alhamdulillah cucu ke into masalah med pak masalah med ga manusia orang mun tadi cucu gak ragu pak bimbang kau di nada remah kan bercerita Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad kada pak agak bulan sini gini kiain banyak tu le kada je kana bulan lakar lasa ke into mun bai suni sekut teboro pak diberi ka pangasian abo kapantoron dan gula kapantoron na pas surban ya firi ngibu supir si rajo dan gula pak supir si genteng koning pak kolen koning kalampin koning hihina koning kia kapantoron dari supir ya fir ya pon dan gula surban kibaki sengaja bitan gula dan gula ada kampung ke daerah itu tak teman kapangasian tak teman diundang jadi tak temu bi orang kapantoron si santirku tak supir pak ibu koroput isalam dan gula ada orang nangrena sakale ila bah hongke kamu solabun berlauk tib dajetan gula pah datang benitiangi berko opet seret opet se pakai kepus se kretek seret kayak itu ampun pas si supir kita beri rokok surya sabta porot kiai ikiring kah bun berat ada akiring si supir ikiring ka di daje apolong bani kiai pah beda pengumuman di penintia dan satu jam pada datang ke sekasukan ngaji insyaallah ke bayi suni sirot si dari sampang bekal tuli rabu bayi suni lah tojo imusola bun beralau empon pak gula semesem ke TV supir gugukan SMS bi gula rokon taporo supir ko leres ko dugu tak ingat tangan bi supir depak ke bagian acara selanjutnya iki gainto mawaidul husna seperti sampai aki sareng kiai Haji Bayi Suni sirot dari Sampang pas secek kebun beralau tak kerjat kiai kapi ma'ruh kiai nak beniri ya berarti tepak ke supir torot lakar mun lani gini sabanika pak sesaraan boleh pada cerita nomor 2 gitu dan gula riba di sepedaan malam jakitan tak kau celap Allah jaya bantuan gula sepedaan ke tibi iron toronan bodoh honda tur nadu dari budi nabang net terus diambui mati maksana bodoh jembatan nih gini ambu tongka sepeda langsung santri bet pas nyantir pangapora ke songku beni ajunan songku sera pak songku mat kurdi sera mat kurdi tukang tembel abu bayi sunia potongan tukang tembel Allahumma sholli ala Muhammad katolo kali dia cerita mali oning ajunan cek lakar mula di kini sungguh beni kiai pak isya beni geng nempa pak pada masuk sekali itu dan gula parkir sepeda
Sampun na parkir kaito para bu ada ring pak sapaan sakali. Surban ikay tali na tabu surban jalan. Empon mari kaito dan gula pas ongke kalangker toju lencak bebe bun lao bun temor. Nyander dan gula pampang de ring nangre nak cibi dan gula. Pas bedeteng orang ko celeng lake pas nyantir lek sapurana kebereun nih gua. Toro duitan dulu alor sot kebereun. Oleh petong menit pas ngucak boleh lek sapurana kacang baget temuran. Aduh marin pasar tiong ke panggung ku tak beda toju keadaan panggung pas turun kulis ke nundu pak sejam tak ngak sekali tak kuat kelong pak kayak itu nasib orang mula nih gini thank you pak tapi tak apa cok jebunnya ini alhamdulillah ajunan demang itu pak benih demang dek remah kana demang mereka ini kalampi sakoni abi tak banyak biaya alhamdulillah para bu rahimakumullah abali dak hidayah orang muntan dicut bapak orang muntan di keluarga bimbang kemarin maurib acelen dari Roma keluar dan ngodedan nongkrong pengkir embung intar dek jembatan main ada boleh amain HP amain pon teleponan amain WA bersama jemaah amain Facebook tapi aropaki Syaifur Rahman kalau bensuk mawardani keinto ken malam mangken subhanallah marin maurib nang tenang marin Isa nang tenang laku atau Allah amin ya rabbal. Ya tak tahu si atau lo jawab apa lepas atau Allah kan saya lebih pak ke malam Jumat pak yang mana mantan bang mora benih jorok meresa kalian ke itu pak bolo pada ben materi kapir pak bolo pak mundu kali pada ben materi kapir belum bolo mun telo kali pada ben materi kapir tos du bolo mun pak kali mati tibi pak Allahumma sholli ala Muhammad abah kenceran raja parenta ke itu pak kor siap kayak itu abelida kah bimbang abe para bu rahimakumullah lambe bade situng kiai neng jepara kayak itu neng cebetengah sekiai kayak itu api datu undangan bangasian para bu berangkat abdi kan anda supir eki ya mayu ode mobil langsung mangkat acara undangan jauh eki lebat kota pak kota kan itu berlampu merah ternyata lampu merah kayak itu kapan itu robo saban supir depak lampu merah ngerim sekiai kayak itu para bu jas pena kayak itu isabe kocak kayak itu isabe surban kayak itu isabe karena kiai bekpaya alengki nengeneng beneng kasaran tengah supir ada ibu yada pon le ternyata ketika lampu merah odi para rahimakumullah mak pas bede germo oning germo pak bahasa sambang pangapora seno le seno kain to neku tas nih gini perabunya mana seno perabu rahimakumullah sobung cuma akaosan lengena iluar kapi odun macam obu merah kuning bote pada ben lotinor pada ben no lapet segi larang ya angku yang ampun seksi perabu dia remah subhanallah cukup ken atas toot padeng kapi Muntra pak kareng kadur pah ngocak do molonyen pelengan tak kuat agak ngotai aduh molonyen tak kuat agak minta ay Allahumma sholli ala Muhammad le sekiai kain to itu tok labon lorsot si kaca kain to pas ongke tak ning dida barabu si seno ongke pa ongke ben sekiai pah ngocak si supir dalam atena kiai ringara lakar la somaje eun ben reng bini masa kiai mak paling kibat ya ibu di kapi paling rajin sing ngoden jan supir ampun ada ampun asenya mas supir kayak itu mangkat mulai lampu biru boleh barabu kiai apa long ben seno keng langsung ipon dut kocana yang kui boleh jaspen yang kui boleh surban yang kui boleh pas atanya si seno oke pak pola sambian kiai cok saking jak matur kiai benih punten mun sambian kiai ten gula torona dek kama sambian gula kaundangan pangasih duh sapurana ten gula torona panika angkuina kita lah mayu nerok sengko ngadebun kiai nerok sengko punten melo si seno kindo pak ngerai ben pelodui pokok orek mayu nerok kok punten ten gula torona njak nerok kok hon mangkat kapan depak ke acara Fatayat NU Warabu kaum muslimatan ibuan banyak acara besar-besaran kayak itu sesal makai supir sekali selesai pada emak areng bini seno dia ku tak pinter segi kiai dermah langsung turun pas debun kiai cak kulian ban ya cak kulian pas atikanan tuan rumah bini di tuan rumah bini eki yang terdena pas ada bu segi kiai ngalaki kodong ngalaki daster kalam vigorong kalam vilanceng ngalaki mixi ayaknya ini ki purintar kejeding pas labu kentang becah kapi wah
Dok makin dak sih kayak bercakap tapi ongguan bantuan rumah bini ngalaki kodung jilbab, ngalaki daster, ngalaki mixi. Ampun mereka itu langsung ipergem sareng sih kayak nyonta laki. Tuli salenan mayuk toron. Salenan si seno Rabu. Kapan toron si nyai? Yo cuk rajin kiai. Jemaah muslimat pas mencung kapi ngurmat para Rabu rahimakumullah tinggal ngurmat asalaman isongkem kapi. Songkem tareng seno jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng ratin Pak yo seno lakarat mun kadunga jilbaban orang siratin gitu mungkin kan banyak ring ratin Pak. Gluing orang mungkin ka. Oning gluing Pak. Engki saya kuring bala pamira Pak. Muan gluing o tang tak nyerah. Oh orang bini gitu menira beti tapi mun umur selekor Pak. 17 20 selekor korra beti beda imra pote mungkin mun ring sampang kiki nasi tak rata ka Pak pah beri kabe beri cakarayam Pak. Dari telorat tinongguan boh ring bini ini kamu gedung rapa kasih rating ilong alip pepe na pepe kelompang mata na matan sape bibir ceruk saloni ceruk macan kalbaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Pahbi lebih pahi bebenjang kemani kanton pah bedo tayin lalan ratin ba sajian tayin koceng pas de remah bu iya bes tadik to bu tadik to lah ternyata kapantoron ikiring sinyai kan to Pak ikiring ke kamar khusus karena rajin kiai ongke ke musola api datu si kiai ampun melo pas ceng tuan rumah ngiring ibunya deur kak dinto bede teh bede ing pote inom nyai inom Pak. Iya ibu kita boleh muka teh bujuk belak. Biasa gulumon koncengan biasa ibri insyoi Pak. Muni Sumenep Pak, enten benih minta insyoi. Keng toman kia gula ka pangajian di Sumenep Pak. Bulan Rebo suku dikatunging bani kabi gula. Allah ngara itemu bulan pekak lemangkat mololo ka isa Pak Rabu rahimakumullah. Kapan ibu kak bitan gula kudu ngagelas rombo Pak. Cuy ini perut belek kolen Pak. Dari kaburu ngara. Depak inom bitan gula pas taporo benih cuy. Rapa kaing laos. Ngararikan kiain banyak ben pano kena. Itamboi diri dalam Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai seje para kain to pidato sibuknya seno pangapora bunyi seno kain to melo anapa pangki ben ustaz ben inyai bari kain to kiai doa toron kita ada subhanallah ngerti tuan rumah kiai ben ibu nyai itu eri tempat khusus apolong neng situng kamar barabu aduh padahal benih nyai asli Allahumma sholli ala Muhammad. Posang giyain waduh aduh engkau ngakan benoreng benih tang mahram tapi tak arapal hidup ilbala ampun mereka itu debun giai kakan bebenyak tak masuk giai tak masuk njuk kakan bebenyak berokah abekun mari abeco si kiai atoro kiai dok kobaan ben bu nyai ka into barabu kun mari atoro tuan rumah datang nyona doa barokah ajunan ki puru kiai adua itas panggung mungkin abdi sekulaga tero doa anak ibunya gua mangkan tak apa pasakan mak doa man tanampon mereka itu baca doa anak debun kiai tak bisa lah baca doa ngakan tak bisa mauntong lambek tuman asokolatika si seno kinto afal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah cek kesibuknya para Rabu kiai keluar subhanallah kaum muslimat fatayat NU ben IHM pada mancing kapi pada nunggu nyai pada siap amplop kapi terobaro karena ibunya mancing ari tiri kapi ari piri kaum muslimat ngepel neku mergem amplop teronya bisa kanyai kapan toron senyai kak dinto subhanallah orang pada nyantur asalaman kapi tak buat nempu bedai para stiker. Alhamdulillah akertak saya hanya maseno nyaman angkau munteti nyai mantren laku ya juga boleh ben kiai alhamdulillah tak buat saya nyama amplok sabra strik roncolon bedai ongke ke atas mobil pelo lada iya saya songkem tanah ngabu nyai ben muslimat ro olia bara
Alhamdulillah. Ongke ke atas mobil subhanallah ngucak si seno kiai kak dinto benga engkau tak perlu ke PC jadi ya kalak ben-ben ayak tang amplop kia ebe kia kapi ternyata jumlahnya sekian juta subhanallah para rahimakumullah mesen sekiai sengak kerja ya ben engkau mesen cek ulangi pole tingkana ben sengak PC sedari sengko ben sodokona orang bini sebanyak le dari watayat en urwah guna akibi ben abis ban atuku iromana ban abali ka Allah ban oleh hidayah kan satia engke kiai nangis seno nangis tak bu ambu abtina ambu kan makin barokah ajunan kiai alhamdulillah ternyata makin andi supermarket pon beni karo minimarket andi perusahaan raja tak ngabi makin oleh laki seorang kiai seorang ustad terkenal merupakan titik terakhir walaupun awal tuti orang lacot awal tuti orang maksiat tapi datang hidayah dari Allah lebet lampu merah beda pertolongan alhamdulillah maka mulai para bu rahimakumullah pada ben kaula ajunan makin cek sampai putus asa beda arepan kaangku itu ti orang selamat beri-beri banyak kelalaian beri-beri banyak kemaksiatan tapi kur abeli di Allah kur pasrah abeli na abada ka Allah nyon hidayah insyaallah bekal ti orang si ali apek teh dak ka Rasulullah apek teh dak ka Allah palebur ma banyak selawat amin ya rabbal sallallahu ala Muhammad pak kompak sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaulah santa jauh manta siang malam seipenta mu kepada salamanta ngaulia syafaata areng sareng beli boleh kaula santen ja umat siang malam seipen mau kepada salamanta ngaulia syafaata sallallahu Allah sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga manfaatah, moga-moga barakah. Ampun para oleh sejam lanjut sekejap gigi bagi kagak bayi penutup dan kule ben ajunan mungkin tadi ampun kecepenan nang akhir kau dia setek pangki ajal ke into bila ben bila tapi nyon da Allah moga mati husnul khatimah. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam andi catatan Khalilullah Nabi Ibrahim gadinto andi jaminan surga tak bakal masuk dek ke curang apoi neraka tapi Nabi Ibrahim gadinto tak bu ambu doa dek ke Allah pada bentuk ana ropana kesenangan dari Nabi Yusuf alaihi salam Nabi Yusuf gadinto doa tak bu ambu pada andi jaminan surga pada setiap orang-orang kabulin Allah saya pada tu doa Nabi Yusuf tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin ya Allah atina nyon de ajunan pamatiaki atina ya Allah dalam keadaan setiap orang Islam ban manabi atina masuk dak swarga wa alhiqni bisalihin ya Allah papolong aki pakompol aki kalaban orang soleh amin ya rabbal moga pada kau leben ajunan akati Nabi Yusuf amin ya rabbal. Dabun Nabi Ibrahim doa lain Rabbi habli minas salihin ya Allah parengina foto abdina ya Allah tergolong orang-orang sesoleh kainto doa Nabi Ibrahim pita kalaban kaul ajunan bapak mun gula ben ajun doa da ka Allah ya Allah i tengah malam amunajat ya Allah muka-muka anak abdina lanceng umur tinggi pangkata soki tunyana enggi na banggi
Kain to gulaban ajunan doa apa napa saya pikir toko anak melas padahal gak dito belum tentu jadi jaminan mun nak foto soki belum tentu dak nak foto kada ring sepo kain to membahagiakan apa napa kadang anak mun soki ketika anak soki kain to repot ring sepo dua sake ring sepo dua berima sake kadang cukup nilpon tak ketik angkui paleman badat ada kain to ternyata contoh boleh kadang ring sepo selake sake sebini beres nilpon ke anan jong minta tolong ayak bapan sake iyo operasi capok herniana engkau au tangga pesena 10 juta jauh nak foto kadang aja lu kelubuk mangken kelubuk gula ki atanya akale badat ada mangkan kain to padahal kadang beda boleh emak benbu masake ring sepo dua ngamar masake kadang mantok kain to nyumpeng raja 1 juta kadu juta mulai dari masake katunging oleh salarangan katunging oleh sekampung alhamdulillah kok tak hajat apa jong tak hajat nyumpeng kamat tua 2 juta padahal ring sepo ngabi 1 juta ngabi 100 juta tak toman atanya tak toman nakiotang mun ben mantok kadang benak foto matuah woi maana gainto kadang para buber ring sepo minta bejeren minta seraan badat ada gainto taporop nak foto maka zaman mungkin zaman tabalik banyak ring sepo kainto bengalai benak foto banyak nak foto bengal da orang sepo dua banyak nak foto tak ista da orang sepo dua banyak ring sepo nyoro da orang sepo dua banyak nak foto kainto lepas da orang sepo dua markena tugas markena meeting markena sibuk kala bantunya lepas pekte da orang sepo dua lepas kangkui adu aki orang sepo dua satu aja kainto mencalakakan da aba mendatang musibah ada apa mak boleh sampai bangal da orang sepo dua bayangkan betapa pedina ben betapa sarana taruhan nyawa orang sepo dua bapak ben Allah itu wakil langsung wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana saya ngak banyempa dak singko tapi saya ngak boleh wa bil walidaini ihsana da orang sepo dua gula ben ajuan pakon akhabai fokus sampai berdebu boleh wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima munda orang sepo dua cek sampai ada bu nak potok itu belekah mun la ilarang ben Allah kadinto iceka ben Allah mak boleh sampai bengal mak sampai malai mak sampai nyentak mak sampai aba alalola ada orang sepo dua baila tak oleh apa napa ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain ridon Allah tergantung ridon orang sepo dua bentun Allah tergantung bentun orang sepo dua montek ridho iban Allah nak foto bekal calaka dari kak dinto senga kula ben ajran apek te da orang sepo dua cek bengal da orang sepo dua situng pemoda mator da Rasulullah reng sepo dua nampun sebung omor hal baqiya syai'un min birin abirruhuma ba'da mautihima ya Rasulullah beda karena manabi bapak ben umi sebung omor abdina tandi pangapek teh lamba bengal lamba abdina congoco ka orang sepo dua tunya nai pakemat ya Allah tunya nai pakemat ya Rasulullah abdina kenceng can ngerjad abdina kenceng congoco makin ampon sebung omor badai alam barza badai alam kubur pada pagi bada pangapek teh ada orang sepo dua maka dabun Rasulullah bada saya pertama iya jari yang mon reng sepo dua mate solat aki nomor 2 mon reng sepola mate saya ngajak kalau pai doa aki sarwai tahlili sedekah nomor 3 mon reng sepona mate serai utanga nomor 4 satay tanan cuk sampai atokaran muga-muga manfaat barokah amin ya rabbal maka mon kau reng sepo dua keintoh pak abek teh pak mak boleh cuma tunya setuju kinto setuju di andina foto kainto kaku nareng sepo bida apai saya kaparlo ben orang sepo dua paring aki amin ya rabbal keng kalah ten gulben sampean pak kadang embuk nelpon jong berdimah berdeneng pasar kadur bu jong berdimah berdeneng tarasa jong bu abali jong apa bu engkau teru anggur meliaki sakilo abeli karek lancor nak kesama kasana ngocak sekacong ku laku be ibu engkau ya kau puluh engkau ada pak kalarangan bu enggi na banggi
ternyata kelekuna sambian ke Mekasan boleh de pak de terasa pas bini na nelpon kak de pak de emah ya de pak ka terasa le dua kok tero anggur merah sekilo kak meliaki karek lancur abali tabale abali berarti ketian kasebi ketian kasebini kadang garing sepuh baru mula subung umur abe kasta bayangkan situng contoh pada ben malam mangkin gula ben ajunan tauning panapa sih bakal terjadi neng compok Paleman dari kainto seneng markeun abe mare ngaci seneng abe mare alum polong silaturahmi kapan nyongom kecompo mak ternyata idopor ngopus kalaben apoy ngopus kalaben kokos lampu terak kapi mak banyak orang aring tering sekitar langker epengkir tanian banyak orang Honda parkir banyak langker banyak orang beda apa ya beda apa tahu nak kapan turun dari Honda turun dari kendaraan pas macam di nyantir cong saper ya nak saper laju tak kerja beda apa mayu tonton ke dalam kamar depak ke dalam kamar ternyata ring sebuah bini ten gula ampun irorop ampun ipuntu kalaban labun tak kerja pada punten tak kerja pada punten sangang bulan ngandung kau leban ajunan dari 2 tahun nyosoy kau leban ajunan ternyata sampai raja sobung pole kau leban ajunan saya pikir sampai keluarga sobung pole saya pikir cuma nak foto ternyata kadang nak foto sibuk kalaban tugas sibuk kalaban tunya sibuk kalaban karepotan si lain sampai lupa ada orang semua dua mana untuk sukses pabanyak tunyana pabanyak lakona pa terkenal tapi gula ben ajunan tak isto ada orang semua dua gagal kehidupan apa-apa ketika nak foto sukses alam tunya punya karir dan semacamnya mungkin ring semua dua beda alam tunya lebih orang semua bini mutlak kadinto syafaat pertolongan tu anak orang semua bini muka-muka manfaat muka-muka barakah mantan si kedua Kak Dinto kuncinya subung boleh engki Kak Dinto saling menyayangi saling mencintai sampai aropa aki teti orang laki sekeras lebih na'udzubillah abwadul halal indallah at-talak paling ikasedih iban Allah paling itu kan iban Allah orang laki mun sampai ala ko pereng halal tapi pereng halal Kak Dinto make oleh mun oleh na hukumah ikatu kan iban Allah ikikinto si arinya mah cerai apa-apa cerai Kak Dinto maksang itu kan iban Allah tanpa alasan si mutlak tanpa kesalahan si betul-betul melanggar hukum syariat Islam maka orang laki Kak Dinto pakun api koko cuk sampai terjadi telak di orang bini nyamana makmum pakun kotu balai ben imam dari Kak Dinto sengak sebagai pemimpin cuk pangkembang adebu kalimat telak cerai Kak Dinto terjadi penyesalan nasi penak foto si pertama biasa nak foto to solotuan si nomor 2 kandas dalam pendidikan ketika ring sepuh ampun cerai mak mangkat abini boleh mbo mangkat alage boleh woi mak ala kode mancanegara maka nak foto kadang cuma apolong ben mba nak foto kadang apolong ben masyadi nak foto kadang apolong ben orang lain diasuh orang lain maka cita-citanya masa depannya nak foto kainto gandas dari Kak Dinto subhanallah ke ngaina si nak foto cuma nasib abe maka seorang pemimpin betul-betul dengan kewaspadaan dan dengan kehati-hatian dengan menghadapi urusan rumah tangga dengan kepribadian yang dewasa amin ya rabbal alamin setuju kainto butuh dengan kedewasaan setuju kainto butuh kalaban ketenangan menghadapi setuju kainto bentuk ad-dunya darul imtihan dunya Kak Dinto Roma ujian ben Allah lakar iuji ben Allah pekan ipagelombang tapi ketika ber ujian ben Allah makin bahagia makin susah laku bahagia debun ke Maimun Zubair ketika kita menemukan kebahagiaan ketika kita menemukan penyesalan aropaki kasusahan waspada Kak Dinto kenapa karena Kak Dinto mendatangkan deaba ketika dihadapi dengan tenang setuju susah bahagia Kak Dinto mendekatkan diri dekat ilahi rabbi azza wa jalla masma abe dekat Allah subhanahu wa ta'ala lebat semaan abe lebat munajat abe lebat taqarrub abe tangi malam nyon de Allah kangku sempurna dunia akhirat maka dari keinto bekal tercapai semua cita-cita andi catatan saidain bunga ialam dunia kong langkong bunga ialam akhirat Bapak Haji Abdurrahman Bapak Haji
Solehuddin dan Ibu Junaidah Kak Dinto mengharap betul doa kau leban ajunan muka keluarga Kak Dinto murah barakah dunya na barakah nak foto na barakah ilmu na barakah sakak Dinto kau leban ajunan paleman dari tempat Kak Dinto cocok ka leban tebu kubo maufuran lakum jaga tibin ring larangan jaga tibin kapiring kadur maufuran lakum apa ring kalaban panyaporana Allah subhanahu sakadintoh para bu mungkin sebisa isampayaki beberapa kalimat si sampayaki mungkin banyak kata cocokan banyak kata pantesan isampayaki da ajunan Kak Dintoh betul setuju mutlak aropaki dhaif kelemahan dari Al Fakir Ahmad Baisuni Siraj tapi manabi bada manfaatah bada saina ketika barokaan merupakan fadal paparing langsung dari ajunan Allah azza wa jalla Kak Dintoh wal afu minkum bil liqa ma'as salamah ihdinas siratal mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.